وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus ya Abdullah Al-Faqih beserta istri dan keluarga beliau serta keluarga besar Bapak Ustaz Imam beliau, para asatidz, para ustadzah, sangat 2 jam ke depan kita akan mengadakan daurah di dalam kitab yang dikarang oleh beliau sendiri, yaitu pada Allah Syekh Shalih bin Muhammad Al-Faqih dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Fadail Ramadan wa Masail Shaum wa Zakatul Fitri wal Eid. Kitab yang membahas tentang keutamaan Ramadan, tentang masalah-masalah yang ada di dalam bab puasa, zakat fitrah dan hari raya. Insyaallah pada pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu mukadimah tentang keutamaan bulan suci Ramadan yang insyaallah beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi yang akan kita sambut, bulan yang luar biasa, bulan yang ditunggu oleh umat Islam, bulan yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita akan mengetahui keutamaan bulan Ramadan sehingga kita lebih semangat lagi, biar kita lebih memacu lagi ibadah kita untuk menyambut daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita semua dipanjangkan oleh Allah, disampaikan di bulan Ramadan. Wa'idna fihi al-siyam wal qiyam wa tilawatul Qur'an wa hifdzul lisan wa fadlana min adz-dzunub wal atham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kepada Bapak Syekh Shalih bin Muhammad Al-Faqih fa'alihi bari tafadhal mashkuran. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi كرر زيارات وأعاد زيارات إلى هذا المعهد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga pada hari ini kita masih terbuka dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini semata-mata mengharapkan daripada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, وقد عقدت 3 دورات في هذا المعهد الفقير، دورة في الأدب النبوي، دورة في وصايا رمضانية، ونحن اليوم في الكتاب الثالث المختصر المفيد في فضائل رمضان ومسائل الصوم وزكاة الفطر والعيد. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini adalah hari ketiga daurah di Pondok Pesantren Mampu Khairah di dalam kitab karangan beliau. Yang pertama yaitu kitab Adab Nabawi, dan yang kedua adalah kitab Wasaya Al-Quraniyah, dan hari ini yang ketiga adalah kitab yang sangat ringkas dan mungkin kita sudah banyak baca juga di kitab-kitab yang lain, mengambil keberkahan daripada beliau, yaitu kitab Al-Mukhtasar. الدورات الماضية كانت كلها تزكية وسلوك، لكن دورة اليوم هي دورة عقلية فقهية. Daurah yang kemarin itu berkenaan dengan tazkiyah, dengan urusan hati, dengan fadhilul amal, dengan motivasi untuk melakukan kebaikan. Adapun daurah kali ini membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa dan zakat. Jadi memerlukan pemikiran yang fokus, mendengarkan dengan saksama biar tidak salah di dalam memahami daripada apa yang akan beliau sampaikan. وفي نصف رجب اتصل بي حبيب محمد الحداد وقال لي دورة في الصيام ورمضان في كتفان، فبدأت مدة أسبوع كامل أجمع هذه المسائل والفوائد، ثم عقد الدورة أكثر من 10 دورات في ميناء، ودورة في بنجا، ودورة في 3 دورات في 4 دورات في تنجران جاكرتا، وهذه الدورة الخامسة الحمد لله. Di hadal kitab. نعم في Kemarin beliau di pertengahan bulan Rajab ada ide kepengen mengadakan ini daurah kitab
ini di Ketapang. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita ketemu di sini dan bisa mengadakan ini seminar. Di pagi ini beliau mengumpulkan dari kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang mu'tabar. Beliau mengumpulkan sedikit-sedikit dan tak kalah seminggu sudah terkumpul semua, kemudian diterjemahkan. Kemudian sempat juga beliau mengadakan ini seminar daurah di beberapa kota yang ada di Indonesia seperti Medan, Banjar, Tangerang dan lain sebagainya. وكان بترجمة الكتاب أحد خريجين المصطفى مدرس ومدير التعليم في معهد الحسيني الإسلامي في تهران أستاذنا حبيبنا أستاذ فيصل. Kemudian yang menerjemahkan kitab ini adalah salah satu ustadz yang ada di pesantren Al-Husaini yang ada di Tangerang, yang tempat beliau tinggal di sana, mengajar di sana. واليوم إن شاء الله نتكلم عن فضائل رمضان في هذا الوقت المبارك. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا مختصر في صفحاته وكلماته وحروفه، لكن إن شاء الله مفيد لمن قرأ وفهمه، لأنه يحتوي على بعض فضائل رمضان، شهر رمضان، وأسباب المغفرة فيه، أسباب حرمان المغفرة فيه، وكذلك بعض المسائل المهمة في الصوم، زكاة الفطر وصلاة العيد، وهي منتجعة ومختارة ومستفادة من كتب الفقه. فأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن يكرمنا بالقبول، يجعل هذا المختصر خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من يراه. الحمد لله رب العالمين. فضيلة شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر الصيام وشهر القيام وشهر تلاوة القرآن. Keutamaan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan berpuasa, bulan ibadah, dan bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. معنى شهر رمضان شهر الصيام، واجب الصيام في نهاره، والقيام سنة القيام في لياليه، وهو شهر أنزل فيه القرآن. Kemudian dinamakan bulan Ramadan adalah bulan puasa, kemudian bulan ibadah dan bulan membaca Al-Quran, karena ini adalah bulan yang di dalamnya kita diwajibkan memang berpuasa, kemudian diperintahkan untuk menghidupkan malamnya dengan beribadah, dan di bulan itu juga diturunkan Al-Quran, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan tersebut. فأرجو منكم إن شاء الله إذا في كلام لا يوجد في الكتاب اكتب زيد أضف، وإذا في سؤال لما يتكلم عن مسائل مهمة في الصيام أنا أريد من الكل أن يكتب هذه المسائل ويسأل لا يستحي. Ana berharap kepada antum semua, kalau antum mendapatkan ucapan saya yang tidak ada di dalam kitab, dicatat, ditambah di tempat-tempat yang kosong itu ditulis. Nanti kalau tidak paham, jangan malu-malu ditanyakan nanti di akhir daurah. شهر رمضان هو سيد الشهور، أفضل الشهور على الإطلاق للعبادة بالنسبة لله جل جلاله. Kemudian bulan Ramadan ini adalah pimpinan daripada bulan-bulan yang lain. Secara sepakat ulama mengatakan bulan Ramadan adalah bulan paling afdal daripada segala bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. لكن أهل العشق للنبي محمد أفضل الشهور لديهم شهر ربيع الأول. Tapi kalau bulan yang afdal bagi orang-orang pecinta Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Rabiul Awal. Tapi bulan menurut Allah yang afdal adalah bulan Ramadan. وشهر رمضان سماه النبي محمد شهر العتق من النار. Bulan Ramadan dinamakan Nabi Muhammad dengan bulan pembebasan daripada api neraka. ما معنى العتق من النار؟ Apa yang dimaksudkan pembebasan dari api neraka? أي فلان بن فلان أو فلان بن فلان مكتوب اسمه. Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. سبحان الله. جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن وقت أذان صلاة الصبح ووقت أذان صلاة المغرب الله يعتق في هذا الوقتين مليون عتيق من النار كل ليلة وكل ليلة. Setiap hari
dari terbitnya fajar sampai azan maghrib setiap hari di bulan Ramadan. waktu adzan maghrib, waktu adzan fajr. Di waktu azan maghrib dan di waktu azan subuh setiap hari di waktu dua itu Allah membebaskan 100 Miliar 1 juta daripada hambanya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala setiap hari. إذا أذن الفجر الله يعتق مليون عتيق من النار، وإذا أذن المغرب والناس يفطرون يتحللون بالصيام يفطرون الصيام في وقت أذان المغرب يعتق الله مليون عتيق من النار. Jadi setiap hari bulan Ramadan itu setiap azan subuh 1 juta orang diselamatkan dari neraka. Nanti tak kala kita buka puasa azan maghrib 1 juta lagi yang dibebaskan daripada api neraka setiap hari selama 30 hari. Subhanallah, كل ليلة مليون عتيق من النار. Jadi hitungannya setiap malam itu lagi di malam-malam Ramadan 1 juta orang lagi yang dibebaskan dari neraka. وفي آخر ليلة رمضان ليس ليلة العيد، آخر ليلة من رمضان يعتق الله مثل ما أعتق من أول رمضان إلى آخر رمضان. مثل ما أعتق كم رمضان 30 يوم 30 مليون ها؟ ثم يعتق الله 30 مليون أخرى 60 مليون. Kemudian di malam terakhir bulan Ramadan itu Allah memerdekakan orang dari neraka, membebaskan dari neraka sejumlah daripada awal malam bulan Ramadan sampai 30. Kalau satu hari ridan yom miliun ya. مليون كل يوم مليون. Maghrib نعم. miliun ما يعني كله مليون. Belum miliun. Jadi setiap hari 1 juta orang dikalikan 30 berarti 30 juta. 30 juta orang dimerdekakan khusus di malam terakhir berarti double jadi 60 juta orang yang dimerdekakan di malam terakhir bulan Ramadan. هذا العتق لمن وجب عليه دخول النار، أما المسلمين المقبلين المؤمنين لا يدخلون النار. Ini yang dibebaskan daripada api neraka orang-orang yang memang sudah termaktub namanya di dalam api neraka. Ada orang-orang Islam, orang-orang yang benar di dalam keislamannya maka tidak masuk dalam kategori. نعم، فالإنسان في وقت الفطور خاصة وقت أذان المغرب يكون مقبل على الله بالتوبة، مقبل على الله بالفرح بصيامه. Makanya kita dianjurkan kalau mau buka puasa dengar azan jangan langsung nyambah makanannya, tapi itu waktu yang sangat tepat sekali untuk istighfar, untuk taubat kepada Allah, hadirkan hati, jangan fokus ke air minumnya, ke jusnya, ke kue bakwannya, jangan. Istighfar dulu, taubat dulu. Di waktu itu ada 1 juta yang dimerdekakan oleh Allah. وخصوصا وقت المغرب لأن الناس يشغلون بالأكل لأنهم جائعين. Ya kan, karena di waktu itu memang manusia sibuk, yang ada di pikirannya hanya makan air es, minuman dan lain sebagainya, karena mereka dalam keadaan lapar dan haus. فيشتغل الإنسان بالفطور مع دعاء الإفطار ومع التوبة ومع الاستغفار في هذا الوقت. Makanya dianjurkan pada saat itu ditahan sebentar sambil doa, sambil zikir, sambil istighfar baru berbuka. قال صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل يوم وليلة ولكل عبد منهم دعوة مستجابة وقت الإفطار. Dikatakan bahwa setiap hari itu hadis Nabi bersabda bahwa Allah memiliki orang-orang yang setiap hari dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan setiap dari mereka memiliki doa yang mustajab. وهو شهر الغفران يغفر الله جميع ذنوب الكبائر والصغائر. Begitu juga bulan Ramadan adalah bulan ampunan, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. وشهر الصدقات والإحسان، الإنسان في كل يوم ويتصدق ولو بالقليل في نهار رمضان، لأن الصدقة في رمضان مضاعفة إلى 700 ضعف. Begitu juga bulan dinamakan bulan sedekah, dianjurkan di bulan Ramadan kita mengeluarkan sedekah setiap hari walaupun sedikit, karena sedekah kita dilipat gandakan sampai 700 kali lipat di bulan Ramadan. ولو على الحيوانات تصدق بشيء من الأكل في نهار رمضان، الصدقة مضاعفة في نهار رمضان. Walaupun kita sedekahnya kepada hewan, misalnya kepada kucing, kepada ayam, diberi makan di siang bulan Ramadan, kita mendapatkan
iblis yang besar. لأنه حضر غزوة بدر في رمضان. Oke. إبليس حضر غزوة بدر. Karena iblis itu termasuk yang hadir di dalam peperangan Badar yang terjadi di bulan Ramadan. فسبحان الله الله يحبس الشياطين التي توسوس للإنسان بالمعصية في رمضان. Allah mengunci, memenjarakan para setan-setan di laut sana, dikunci tidak boleh keluar karena dia bakal menggoda orang-orang yang berpuasa di Ramadan. إذا الشيطان لا يستطيع أن يوسوس للإنسان في رمضان أبدا. Makanya setan tidak bisa sama sekali mewaswasasi atau memberikan waswas kepada orang-orang yang berpuasa di Ramadan. إلا النفس توسوس للإنسان بالمعصية في رمضان. Kecuali hawa nafsu kita ini yang akan menggoda kita di dalam Ramadan. فجعل الله الصيام يؤدب النفس. الصيام يدور النفس لا إلى توسوس للناس في رمضان. Maka dari itu puasa ini diadakan, disyariatkan oleh Allah tujuannya untuk kita belajar menundukkan daripada hawa nafsu kita di bulan Ramadan. إذا الذي معكم أقل من 16 ليلة، أقل من 16 ليلة ويدخل على رمضان انتبهوا، ما في وسوسة، لا في شيطان يوسوس عليك بالصيام والقيام، ولا في نفس توسوس عليك لأنها جائعة فاجتهد في العبادة، لا تتكاسل عن العبادة. Kita tinggal nunggu beberapa hari lagi, mungkin 16 atau 17 hari atau 15 hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Mulai dari sekarang hilangkan was-was di dalam hati kita, baik dari hawa nafsu ataupun dari setan. فشهر رمضان تجاب فيه جميع الدعوات. Begitu juga di bulan Ramadan semua doa-doa akan diijabahkan oleh Allah. وترفع به درجات الناس، منهم من يبلغ إلى القطبية، منهم من الولاية، منهم من المعتدين، منهم من الصديقية الكبرى بصدقه في رمضان. Begitu juga di bulan Ramadan adalah bulan pengangkatan derajat. Siapa tahu derajat kita diangkat sama Allah bisa sampai kepada derajat para wali, derajat para orang-orang besar di hadapan Allah. سبحان الله، عطاء الله، جود الله في رمضان أكثر من غيره في غير رمضان. Kemuliaan Allah, kedermawanan Allah di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. جعل الله صيامه سبت الإنسان في رمضان عبادة وهو صامت تكتب الملائكة عبادة. Bahkan saking dermawannya Allah di bulan Ramadan, diamnya saja orang yang berpuasa itu dianggap beribadah kepada Allah. ونوم الصائم عبادة. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa juga dianggap ibadah. الملائكة عتيد ورقيب، رقيب يستريح في نهار رمضان، في رمضان يستريح لأن ما في كتابة سيئات وحسنات إلا القليل، لكن عتيد هو الذي يتعب يكتب أنه عبادة، الصبر عبادة عتيد، لكن رقيب سيئات. Di bulan Ramadan malaikat عتيد حسنات يكتب. Aywa, malaikat atid sibuk di bulan Ramadan. Dia sibuk mencatat pahala-pahala yang double-double di bulan Ramadan. Adapun malaikat rakib istirahat, nganggur di bulan Ramadan karena tidak ada dosa-dosa, paling sedikit saja yang dia catat. Allah Subhanahu wa taala ja'al siyam Ramadan fard wa qiyamuhu tanafful. Kemudian Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib dan ibadah di malam harinya adalah sunnah. وفي شهر رمضان ليلة هي أفضل من 1000 شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر خير من 1000. كم هي 1000 شهر؟ كم سنوات؟ أكثر من 83 سنة. Di bulan Ramadan juga Allah titipkan kepada kita satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan artinya 83 tahun. Lebih afdal daripada 83 tahun orang yang beribadah kepada Allah. اسمعوا هذا الحديث. Dengarkan hadis ini. ليس موجود. Tidak ada di dalam kita. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. Nabi dalam hadis diceritakan pernah naik ke dalam ketika atas mimbar, setiap tangga yang diinjak Nabi mengatakan amin 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 3 kali. بعد الجمعة يا رسول الله يقول الصحابة سمعناك تؤمن، لماذا يا رسول الله تؤمن؟ Kemudian setelah selesai khutbah, sahabat terheran-heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pernah kau lakukan seperti ini sampai mengucapkan amin 3 kali tak kala naik ke atas mimbar?" Karena derajat المنبر حق النبي 3. Karena mimbarnya Nabi itu ada 3 tangganya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل في الدرجة الأولى فقال يا محمد من أدرك رمضان، من دخل على رمضان ولم يغفر الله له أبعده الله، قل آمين. قال قلت آمين. Karena pada saat itu malaikat Jibril datang kepadaku dan
Jibril berdoa, "Ya Muhammad, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan tapi keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah, maka celakalah orang tersebut." Maka diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. فمن حرم المغفرة في رمضان لا يغفر الله له في غير رمضان. Kalau di bulan Ramadan saja bulan ampunan dia tak dapat ampunan, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lain tidak ada harapan dia mendapatkan ampunan. قال صلى الله عليه وسلم من لم يغفر الله له في رمضان فمتى. Kalau orang tidak diampunkan di bulan Ramadan, kapan lagi mau diampunkan? وفي الدرجة الثانية قال يا محمد من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة ببرهما بمعنى الحديث أبعد الله كل أن الخوت أنه. Kemudian amin yang kedua adalah malaikat Jibril berdoa, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi keduanya tidak bisa menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam surga, artinya dia kurang ajar sama orang tuanya, maka celakalah orang tersebut, maka diaminkan kata Nabi Muhammad SAW. الدرجة الثالثة يا محمد من ذكرت أنت عنده فلم يصلي عليك أبعد الله قال آمين. Kemudian yang ketiga Jibril berdoa, celakalah orang, mudah-mudahan dijauhkan dari Allah, orang yang namamu disebutkan di hadapannya tapi dia tidak mau bersolawat kepada engkau. Amin kata Nabi Muhammad sallallahu إن alaihi شاء الله بعد قليل نتكلم على أسباب من هم المحرومين من المغفرة في رمضان وفي غير رمضان. Mungkin beberapa halaman lagi, sebentar lagi kita akan masuk di dalam bab siapa-siapa sebab-sebab orang diharamkan daripada ampunan Allah di bulan Ramadan. طيب سبحان الله نقول لكم استقبلوا رمضان بالفرح والسرور. الآن هذا عبر رمضان وهذا جود الله في رمضان. المؤمن يفرح برمضان. Kemudian kata beliau, sambutlah bulan Ramadan ini dengan senang hati, dengan bahagia. Jangan sampai kita merasa beban dengan datangnya bulan Ramadan. اكتب فائدة. Tulis satu faedah. الإمام الغزالي يقول من لم يفرح برمضان فهو منافق. الإمام الغزالي. Imam Ghazali mengatakan siapa orang yang tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia adalah orang munafik. كثير من الناس إذا دخل على رمضان يأتي الهم والغم صيام جوع يا الله تعبانين والمؤمنين قبل رمضان ب6 أشهر يفرحون برمضان. Banyak orang, ya orang awam ya, kalau udah dengar mau masuk bulan Ramadan, sumpek, bingung, susah karena sebentar lagi tak bisa merokok siang-siang, tak bisa minum es, lapar, haus. Tapi kalau orang mukmin yang sempurna imannya, para ulama, para aslafun salihun, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah menyambut daripada kedatangan. وليلة العيد الصالحون في أشد البكاء على خروج رمضان. Dan tak kalah malam takbiran, malam hari raya, mereka bukan senang kayak kita. Kalau kita justru senangnya malam lebaran. Kalau mereka para wali-wali Allah, orang-orang soleh, justru mereka menangis sejadi-jadinya karena mereka ditinggalkan oleh bulan Ramadan. كيف نستقبل رمضان؟ Bagaimana kita akan menyambut bulan Ramadan? ترتيب الوقت. Mengatur waktu dari sekarang. كم جزء من القرآن أقرأ؟ Berapa kira-kira juz Al-Quran yang akan kita khatam? كم صلاة على النبي محمد؟ Berapa sholawat yang akan kita baca? أين السواك؟ Mana siwak? هل نحن جاهزين بالسواك لرمضان؟ Oke. هل نحن جاهزون بالسواك لرمضان؟ Udah siap beli siwak di bulan Ramadan atau belum? كثير من الناس قبل رمضان باسبوع اسبوعين يشتري المأكولات، يشتري اكل رمضان وخلاص البيت كله ملان هذا حق رمضان. ايه جهز السجاده، جهز المسبحه، جهز السواك، جهز ثياب الصلاه، جهز امورك للتربيه احسن. Banyak orang jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang udah persiapkan untuk nyetok makanan-makanan, minuman untuk buka puasa. Beli ini, beli itu, simpan di lemari. Kata beliau, cobalah beli persiapan untuk ibadah, beli sajadah, beli mukena, atau beli kopiah, sarung, tasbih, siwak, atur waktunya di dalam Ramadan. Dan hari istiqbal Ramadan. Begitu cara menyambut Ramadan, bukan hanya yang berkaitan dengan buka dan sahur saja. الناس في اليمن هناك يتنافسون في رمضان على كثرة القرآن، كثرة الصدقة، كثرة القيام، كثرة الصلاة. Di Yaman, di Hadramaut sana, mereka kalau sudah datang bulan Ramadan berlomba-lombaan di dalam siapa yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. بل أغلب الأنبياء والمعاهد ما في دراسة، كل الطلاب في المدرسة، في المعهد، في الدار، في دار المصطفى، في غيره، كله عناد، كله عناد.
Karim di Hadramaut, semua pesantren, lembaga pendidikan Islam, semua santri diliburkan semua, tidak ada istilah belajar. Ini khusus bulan untuk ibadah saja kepada Allah. لذلك أنتم إن شاء الله في جمع الخيرات تجعلوا وقتكم مرتب ما بين التلاوة والصيام والقيام والذكر والعبادة، في جميع وقتكم مرتب 30 يوم فقط. اجتهدوا 30 يوم فقط. Kata beliau, rugi ya kalau tak pandai mengatur waktu di bulan Ramadan. Atur, baca Quran jam sekian, zikir jam sekian, iya kan, bantu orang tua jam sekian, baca ini jam sekian. 30 hari saja kata beliau. Sholat jamaah, sholat sunnahnya diatur semua dari sekarang. لأن الفريضة في رمضان ب70 فريضة. Karena amalan fardu di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 amalan fardu. ولذلك كثير من الصالحين يكثر قضاء الصلوات في رمضان. Makanya banyak orang-orang soleh yang mengqadha salatnya di bulan Ramadan. يقضي صلوات يقول أنا أعيد الصلاة وأقضي صلوات أقضي قضاء إلا مضاعفة الأجر في رمضان. Karena kalau qadhanya di bulan Ramadan sama satu salat yang dia qadha sama dengan mengqadha 70 salat sekaligus. Makanya banyak yang mengqadha salat di bulan Ramadan. والنافلة في رمضان قبلية بعدية وتر ضحى صدقة شيء من الحسنات من النوافل بفريضة عند الله جل جلاله. Adapun yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah itu seperti pahalanya amalan yang wajib. آخر يوم من شعبان قبل المغرب الصلاة بصلاة، الفريضة بفريضة، النافلة بنافلة، الحسنات ب10 حسنات. أذان المغرب ليلة رمضان يحول الله تعالى الفريضة ب70 فريضة، النافلة بفريضة، الحسنة ب70. Tanggal 30 Sya'ban, akhir Sya'ban itu setelah sholat asar itu pahalanya masih sama. Tapi pas sudah masuk adzan maghrib, Allahu Akbar, sudah yang wajib jadi 70 kali lipat pahalanya, yang sunnah menjadi pahala yang wajib. إذن الاجتهاد أين هذا؟ الله Allah. الله لا إله إلا الله حرم رمضان. طيب Mana teknisnya hidup juga. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله شهر Allah. رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Kemudian bulan Ramadan adalah 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. Kata Nabi SAW, kalau seandainya hamba-hambaku, hamba-hamba Allah ini mengetahui daripada apa yang ada di dalam bulan Ramadan, daripada keutamaan, keistimewaan, maka mereka akan berangan-angan kalau bisa setahun 12 bulan itu Ramadan semuanya. الجنة والجنان كلها من الوسيلة والفردوس وغيرها من الجنان كلها في أول ليلة من رمضان إلى آخر ليلة تتزين تتجمل تتطيب أفضل في رمضان فقط. Bahkan surga Allah yang ada di akhirat sana, surga dengan semua tingkatan-tingkatannya, semuanya di bulan Ramadan setiap hari menghias dirinya, memuliakan daripada bulan Ramadan. قال صلى الله عليه وسلم Nabi bersabda, من لم يغفر له في رمضان لا يغفر له الله بعد. maka barang siapa yang tidak diampunkan Allah di bulan Ramadan, maka sungguh keterlaluan orang tersebut, maka kapan lagi Allah akan mengampunkan dosa. لماذا سمي رمضان برمضان؟ Kenapa dinamakan bulan Ramadan itu dengan sebutan Ramadan? لأنه يحرق الذنوب يرمض الذنوب. Karena rahmat itu artinya yarmidud dzunub au yahriquha, membakar dosa-dosa. سبحان الله. من هم المحرومون من المغفرة في رمضان وفي غير رمضان؟ Siapa-siapa orang-orang yang diharamkan Allah daripada ampunan Allah di bulan Ramadan? قال صلى الله عليه وسلم Nabi bersabda, 4 محرومون من المغفرة في رمضان وفي غير رمضان. 4 orang atau 4 golongan yang diharamkan Allah daripada ampunannya di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. عاقل والديه. Yang pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. من هو عاقل والديه؟ Siapa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya? الذي يفضل زوجته على أمه. Yang pertama mungkin
mungkin kalau sudah kawin yang laki-laki lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. الذي عندما يرى أبوه وأمه يتكدر قلبه من الهم والغم. Kemudian selalu membuat bapak dan ibunya selalu sumpah, kesal, marah. لا يستمع لكلامهم. Tidak pernah mendengarkan omongan orang tua. يرفع صوت عليهم. Mengangkat suara di depan orang tua. عاقل والدين يموت على سوء الخاتمة يقين. Orang yang durhaka kepada orang tua sudah bisa dipastikan matinya su'ul khatimah. الثاني Yang kedua, قاطع الرحم. orang yang memutuskan tali silaturahmi. أنتم في إندونيسيا هنا إذا أنا بزور واحد هنا إذا ليس قريب لي صلوا صلة الرحم. هذا ليس صلة الرحم، هذه هي زيارة فقط. الأرحام من هم الأرحام؟ الأقارب، عمك، ابن عمك، خالك، ابن خالك، أختك، أخوك، هؤلاء أرحام. فقاطع الرحم ملعون. Kemudian orang yang memutuskan tali silaturahmi, kebalikannya berarti silaturahim menyambung tali silaturahmi. Kata beliau, silaturahmi ini kalimat yang digunakan Indonesia ini kadang salah. Kadang kalau kita datang menjenguk teman-teman kita di daerah ini, misalkan saya Pontianak datang ke sini, ini bukan dinamakan silaturahim, ini namanya ziarah. Silaturahim itu yang berkaitan dengan rahim, satu kakek, paman, sepupu, itu namanya rahim. Itu yang satu rahim. Bukan kalau datang kepada teman atau sahabat itu bukan silaturahim namanya, tapi namanya ziarah. فالذي بينه وبين أخته، بينه وبين أخوه، بينه وبين عمه، ابن عمه، خاله، ابن خاله، خالته، عمته، مقاطعة، قاطع الرحم ملعون. Jadi yang dimaksudkan memutuskan tali silaturahim ini kepada yang berhubungan dengan keluarganya. Seperti misalkan dia tidak tegur sama pamannya dari sebelah bapak, dari sebelah ibu, bibinya, sepupunya, kakeknya, neneknya, keponakannya, itu dinamakan memutuskan tali silaturahim. Dan dia dilaknat sama Allah, diharamkan dari ampunan Allah. مدمن الخمر الثالث من المحرومين من المغفرة في رمضان وفي غير رمضان. Kemudian orang yang mengkonsumsi minuman keras, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. سواء الحشيش، المخدرات، شرب الخمر، هذا ملعون. Baik itu narkoba, narkotika, sabu-sabu, topi miring, apalagi. ثم المشاحن. Kemudian orang yang memiliki dendam. هذا المشاحن الذي بينه وبين أصحابه ليس أرحامه، بينه وبين أصحابه مقاطعة، مشاحنة، ما في سلام، ما في كلام بسبب أمور الدنيا.